वबश्शिर, और खुशखबरी दे दो, किसको? अल्लदीना, उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती, और उन्होंने नेक अमल भी किए। तो नेक अमल कौन से नेक अमल है? जिसमें नंबर 1 नियत अच्छी हो, और नंबर 2 सुन्नत के मुताबिक हो। इसके लिए हमें इखलास चाहिए और इल्म चाहिए। क्या चाहिए? इखलास और इल्म अमल साले के लिए, क्योंकि जब तक इल्म ना हो इंसान अमल नहीं कर सकता। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में एक बाब बांधा है, अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, बात और काम से पहले इल्म जरूरी है। आप कोई बात करें वो सही है या नहीं, तो इसके लिए क्या मेयार है? इल्म होना चाहिए ना आपको। जो आप किसी को कुछ बता रहे हैं, अगर आपके पास इल्म ही नहीं तो हो सकता है आप गलत बता रहे हो। तो मुंह से जो बात निकालेंगे वो कब इबादत बनेगी? जब वो इल्म के साथ कही जाए। जैसे नमाज हम कैसे सही कर सकते हैं? जब तक हमें इल्म ही ना हो। पाकीज़गी हासिल नहीं कर सकते जब तक हमें इल्म ना हो। रोज़ा रखा नहीं जा सकता जब तक कि इल्म ना हो कि रोज़ा किसको कहते। हज करना है आपको, कर नहीं सकते जब तक कि आपके पास इल्म ना हो। तो अमल साले के लिए क्या शर्त है? इखलास और इल्म। इल्म किसका? सुन्नत का। और इखलास किसके लिए? अल्लाह के लिए। जब अमल दुरुस्त होते हैं, अन्ना लहुम, बेशक उनके लिए। किन के लिए? ईमान ला के नेक काम करने वालों के लिए। जन्नातिन, बाग हैं, एक नहीं कई बाग हैं। आज किसी का एक छोटा सा गार्डन हो और वो चंद फूल लगा ले तो फूला नहीं समाता, और वो आती है बर्फ तो सब कुछ वहीं दब जाता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ एक नहीं कई बाग हैं। बाग के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया में भी गार्डन को वक्त चाहिए होता है। जो लोग नहीं वक्त देते उनका फिर हाल देखने वाला होता है, उसमें क्या कुछ उगा हुआ होता है ना फर्क या नहीं? तो इसी तरह आखिरत की जन्नत पाने के लिए कहाँ काम करना है? आज दुनिया में काम करना है, दुनिया में मेहनत करनी है। तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उस बाग में चश्मे भी जारी हैं, नहरें भी चलती हैं। और नहरें जिस तरह बाग में वहां सिर्फ पत्ते नहीं होंगे, फल भी होंगे, इसी तरह नहरों में सिर्फ पानी नहीं होगा, दूध और शराब भी होगी। यानी वो सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत चीज नहीं। दुनिया के बहुत से बाग तो सिर्फ आप दूर से देख के बस खुश होते रहिए, ना उसमें कुछ खाने की चीज है ना पीने की। अक्सर तो ऐसे बाग होते हैं ना। लेकिन वहां के बाग, उसमें खाना भी है, पीना भी है, बाग भी है, नहरें भी हैं। शराब वहां की जो है, आगे कुरान पाक में वजाहत आएगी कि वो कैसी होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है। यानी खमर का लफ्ज आता है। शराब असीर जूस के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ खमर का लफ्ज आता है। वो अनहार मिन खमरिन, और खमर अरबी में शराब ही के लिए आता है, यानी जो ड्रिंक है। कुल्लमा, जब कभी, रुज़िक़ू, वो रिस्क दिए जाएंगे, मिनहा, उसमें से, मिन समरतिन, फलों में से, रिस्कन, एहतमाम के साथ जो रिस्क दिया जाता है, यानी उन बागों में फल होंगे, वो उनको दिए जाएंगे खाने को। कालू, तो एकदम उनका रिएक्शन क्या होगा? हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो हमने पहले भी खाए थे। लेकिन वो सिर्फ ज़ाहिरी मुशाबहत होगी। वह उतू बिही मुतशाबिहा, कैसे ज़ाहिरी मुशाबहत? उनकी शक्ल, रंग और उसका साइज या उसका टच, वो ऐसे लगेगा कि जैसे वही है जो पहले भी था, लेकिन जब वो खाएंगे तो उनका टेस्ट मुख्तलिफ होगा। वलहुम, और उनके लिए, फीहा, उस जन्नत में, अज़वाजुम मुतहरा, पाकीज़ा बीवियां होंगी, पाकीज़ा जोड़े होंगे, और औरतों के लिए शौहर और शौहरों के लिए बीवियां। और यहाँ खास तौर पर उनकी जो खूबी बयान की गई है वो है मुतहर, पाकीज़ा, साफ सुथरे, अंदर से भी बाहर से भी, कोई नफरत नहीं, हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, किसी के खिलाफ कोई दिल में मैल नहीं, खुशी ही खुशी। वहुम फीहा खालिदून, और सबसे बड़ी बात यह कि वो हमेशा वहाँ रहेंगे, वहाँ से निकलना ही ना चाहेंगे। ला यबगूना अन्हा हिवला, एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं होना चाहेंगे, उसी जन्नत में रहना चाहेंगे। और खालिदून में आप देखिए कि हदीस में आता है, जन्नत और जहन्नम में जाने के बाद एक फरिश्ता ऐलान करेगा, ऐ जहन्नमियों अब मौत नहीं आने की, और ऐ जन्नतियों अब मौत नहीं आने की। जो फरीक जिस हाल में है हमेशा रहेगा। और एक और रिवायत में आता है कि अगर अहले जन्नत
خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے یہ خبر سن کے. یعنی کہ آخری درجہ کیا ہوتا ہے کسی زبردست خبر کا کہ انسان ختم ہو جائے، شوق. اور اہل جہنم غم سے مر جاتے لیکن وہاں موت کسی کے لیے بھی نہیں ہے. موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم. اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی. اور یہ ہے وہ جگہ جہاں کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، کہ زمین بنائی، انسان کو پیدا کیا، اپنی پہچان کرائی، پیغمبر بھیجے، یاد دہانی کرائی، عبادت کا حکم دیا، طریقے بتائے. اب کیا چاہا یہ کر کے آؤ میرے پاس. اور پھر یہ ہے وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے. یعنی باقی بھی تخلیق بڑی پیاری، آسمان زمین بھی اسی نے بنائے، لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے؟ جنت. اور وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے ان بندوں کے لیے جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بناتے ہیں. دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ مال اور اولاد ہو، خواہ وہ گھر بار ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب سیکنڈری ہے، اور سب سے ٹاپ پر ان کے لیے ان کا رب ہے. یہی دراصل عبادت ہے، اور اس کا انجام اور جزا خوشخبری ہے اس جنت کی شکل میں. اور یہ آخری ٹھکانہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے سب کو سٹرگل کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں باقی چیزیں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، کچھ بھی نہیں بچے گا. جس چیز کو ہم سمیٹ کے جمع کر کے رکھتے سب چلا جائے گا. اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو. انسان اللہ کے سوا جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے، جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے، وہ سب انسان کو دکھ دیتے ہیں، وہ سب ناقص ہیں، وہ انسان کو اطمینان نہیں دے سکتے. اب دیکھیے دنیا میں آپ ایک چیز کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، تڑپتے ہیں، یہ مل جائے. اچھا جب وہ چیز مل جاتی پھر کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اگلا سٹیپ. اب آپ کہتے ہیں اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ. دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا، نہ کوئی ملک، نہ علاقہ، نہ انسان، نہ مال و دولت کے ڈھیر، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کو خوشی دے سکے. کسی چیز کو مطلوب نہ بنائے، بس وہ ضرورت ہے، مطلوب نہیں ہے. مقصود نہ بنائے، پرپز آف لائف نہ بنائے. پرپز آف لائف کیا ہے جو ان آیات میں دیا گیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب کی عبادت ہے پرپز آف لائف. اللہ نے اس لیے ہمیں بنایا ہے. اور منزل کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت کی قیمت کیا؟ عمل، ایمان کے ساتھ کانسٹنٹ اسٹرگل، محنت. جیسے کوئی باغ لگانے کے لیے آپ کو محنت چاہیے، جنت کے لیے بھی کوشش چاہیے. بار بار جنت، باغ 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 کا لفظ آتا ہے، اور باغ کا لفظ سنتے ہی کوشش یاد کیا کیجیے، کیونکہ باغ لگتا نہیں محنت کے بغیر. ہم سب سے محنت مطلوب ہے.